रिव्ह्यू कमिटीचो रिपोर्ट आहा. आमचो चार्ज आसा की हे व्हडले मोठे स्कॅम 171 सर्वे नंबर्स रेश मागुश आणि पेन्या द फ्रँक ह्या दोन गांवांचे सर्वे नंबर काढल्या. हो क्वेश्चन आज 3 नंबर क्वेश्चन आशिल्लो. पोस्टपोन क्वेश्चन भरून टायमपास करून कशें तरी सरकारान तो क्वेश्चन येवपाक दिलो ना. हे आमी डिमांड्सान रेज करतले. पूण जे गोंय पावणेर काडला ताची हे आनी एक प्रक्रिया. आज जे भशेन हावस चलता ताचेर तुमकां हांव सगळ्यांक जर्नलिस्टा कडेन मागता फोर्थ इस्टेट ह्या असेंब्लीच्या सारकें the sanctity of the house is being ridiculed to such an extent that a debate that is held outside the house is given more value by the government and also by you all. So please don't do it. The house, we are elected by the people for 5 years. हांगा 5 वर्सां आमी ओपोजिशनान आहात ते तर रुलिंगान आहात. बट हाऊस should function. कोविड फक्त क्वेश्चन येतना लागता. प्रश्न जेन्ना आमी घालता तेन्ना कोविड लागता. ना जाल्यार कोविड ना. नड्डा येता जाल्यार कोविड ना. केजरीवाल येता जाल्यार कोविड ना. काबराल डिबेट घेता जाल्यार कोविड ना. ताजे भायर ते लोक रावन ताळयो मारता हार घेवन उबे रावता जाल्यार कोविड ना. कोविड लागता केन्ना प्रश्न विचारता तेन्ना. आनी ऑल रुल्स आर बीन सस्पेंडेड. 258(2) म्हणून आहा. तातूंत क्लियर आहा की जनरल डिस्कशन ऑन बजेट जातकर फायनान्स मिनिस्टरान ताका म्हजे असले ओपोजिशन लिडराक सुदीन ढवळीकराक उलोवंक दिवंक नाका कित्याक आमी उरिल्ले. बरें आमकां उलोवंक दिवं नाका तूं. तुजी रिप्लाय पसून हांव उरले म्हणटे. हाव कॅन यू पास अ बजेट, अ जनरल डिस्कशन ऑन द बजेट विदाउट रिप्लायिंग टू दॅट जनरल डिस्कशन? इवन द रायटर्स ऑफ दोज रुल्स नेवर कॉन्टेम्पलेटेड सच अ सिच्युएशन की असले ब्रूथ हांगा येवन बसतले, असले चॅप्टर सरकार चलयतले जांकां डिस्कशन ऑन बजेटूच करपाचें ना. आनी दुसरे जे सिनियर आमदारान दाखोवन दिला ते भशेन हें आतां नॉर्म जाल्ली आहा की बजेट इज पास विदाउट डिस्कशन. सो पब्लिकाचे एक्सचेकराचे आमी राखणदार म्हणटा ते कशे उरले आमी? इफ यू सस्पेंड जनरल डिस्कशन टुमॉरो यू सस्पेंड डिमांड्स. We are going to speak on the demands because we want to raise relevant issues of Goa. But otherwise even the demands can be suspended. So मागीर सेशन जायच कित्याक? आनी कसलो कायदो 7:30 बंद करपाचो? कोणाक कितें जावपाचें आहा 8:30? कितें आहा? कोणाचें फेस्त आहा? कोणाचें लग्न आहा? 8:30 वरांचेर कितें आहा? 7:30 सगळें सोंपूंक जाय म्हणून असलें कितें आहा? So I think this is a very sorry state of affairs. Right in front of our eyes, democracy is being murdered. And we should not be quiet to this. जो आता ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली डिमांड्सान तेन्ना हे इश्यूज आमी रेज करतले. आमी तुमचे कडेन मागतात की हो एक मेजर इश्यू थॉमस आराऊज कमिटीचो रिपोर्टाचेर रिव्ह्यू कमिटी जी आहा ताची फायल मुख्यमंत्र्या कडेन पेंडींग आहा. तातूंत 171 सर्वे नंबर्स काडल्या. काडपाक सकाळी फुडें एक ऑफिसर आल्तिनेच्या वॉकिंग ट्रॅकाचेर सगळ्या एक पार्टीक आपयतालो सकाळचे 6 वरांचेर आनी डिल्यो सकाळी 6 वरांचेर आल्तिनेच्या वॉकिंग ट्रॅकाचेर करतालो. ह्या ऑफिसरान केल्लो रिपोर्ट बाय सुपर इम्पोजिंग द रिपोर्ट ऑफ द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ओवर आवर सर्वे रिकॉर्ड्स हें केलां आनी हें मुखेलमंत्र्याचे सिग्नेचराक पेंडींग आहा. काल एक जजमेंट जाला हायकोर्टान. जंय म्हाका दिसता पेटिशनर आशिल्लो आनी लॉयर फॉर द पेटिशनर आशिल्लो सिनियर एडवोकेट झिलमन कोयल पेरेर. थंय क्लियर कट हायकोर्टान डायरेक्शन दिल्लें की प्रायवेट फॉरेस्टाच्या मॅटरान कांयच करूंक मेळचें ना. यू हॅव टू गो टू द NGT ऑर द सुप्रीम कोर्ट. एक मायन ओनराच्या नांवान एक BJPच्या जनरल सेक्रेटरीन आनी स्पोक्समॅनान जमीन घेतिल्ली आहा नुव्यांक. थंय बी प्रायवेट फॉरेस्ट लागिल्लें आहा. ते प्रायवेट फॉरेस्ट काडले म्हणून सांगून तो जमीन खपोवपाक भोंवता. लोकां कडेन हांव मागता आनी पयलींच तुमकां चतूर करता
की ही जमीन घेतल्यार ती फॉरेस्टूच करची पडटली, थंय रान आनी रोवचें पडटलें. आनी बीजेपीचो स्पोक्समॅन म्हणून ते प्रायवेट फॉरेस्ट काडूंक मेळना, ते तशें करूंक मेळना. हांकां कायदे कांयच खबर ना, सो हांगा कितेंय प्रॉमिस करूंक लागिल्लें आहा. तशें जर केलें जाल्यार जे ऑफिसर सायन मारतले तांकां बेडयो आसतल्यो मागीर, लोक ओगी रावचे नाय. दीस इज ऑलरेडी मॅटर इन द सुप्रीम कोर्ट. खूब जाणांक हॅरेस केल्ले आहा. सो पॉयंटेड हांव आज उलयतालें फकत प्रायवेट फॉरेस्टाचे मॅटराचेर, आनी दीस इज द इशू. आज पयलीं म्हणजे हे सेशन 3 दिसां खातीर जाता. आमचें पयलीं ऑब्जेक्शन बिजनस एडवायजरी कमिटीक आशिल्लें की जशें आमी पयलीं ठरयल्लें कन्सेन्सस जाल्लो की असेंब्ली शॅल बी एडजर्न टू मीट अगेन ऑन 19th जुलै. तेंच करपाचें, उरलो तो बिजनेस कंप्लीट करपाचो. सी, आफ्टर डिस्ट्रॉयिंग एवरी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टिट्यूशन, द बीजेपी गव्हर्मेंट हॅज नाव स्नॅच्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल रायट्स ऑफ द मेंबर्स इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ दीस स्टेट. आज थंय पळयलें जाल्यार तुमच्या लक्षांत येतलें की उलोवपाक दिना. आय हॅव फंडामेंटल रायट ऑफ ईच मेंबर इज टू आस्क 3 सप्लिमेंटरीज. एक क्वेश्चन जालो की तेजे 3 सप्लिमेंटरी विचारपाचो अधिकार प्रत्येक मेंबराक आसा. तो सुद्दां आज ताणें आमकां एक्सरसायज करपाक दिवना. म्हादयचेर डिस्कशन जालें, थंय सुद्दां तांणी कशे पद्दतीन रिप्लाय दिले ते तुमी पळयलें. म्हजो एक क्वेश्चन आशिल्लो ऑन कम्युनिकेशन्स, ऑल कम्युनिकेशन विथ रिस्पेक्ट टू म्हादय. ती सगळी लेटराच्यो कॉपी म्हाका मेळिल्ले आनी तातूंत म्हज्या लक्षांत आयलें कि when Chief Minister of Karnataka was corresponding with the Chief Minister of Goa, suddenly one letter goes from, in 2018, letter goes to the party president of the Bharatiya Janata Party in Karnataka, which is on the eve of the Karnataka elections. And letter is signed by the Chief Minister of Goa. So I had asked a pointed question whether these letters had a cabinet approval, because in such policy matters, policy decisions, cabinet approval is a must, because you are writing a letter to the somebody outside the chief minister's this, and you are saying something. So the minister said that there is no cabinet decision. My second question to them was that when the matter, Karnataka filed a petition in the Supreme Court for implementation or notification of the Madhya Tribunal Award, why Goa did not object? The chief minister categorically, when replying on the earlier question, said that it's a lawyer's fault. Lawyer has been removed. So I have asked, demanded from the minister that place all the documents on the table of the house. That means what were the instructions given by the Goa government? If lawyer had not all the records you place. We have also given notice today for half an hour discussion on those land acquisition for 3 linear projects. Now 3 linear projects, again I am making a this. Let's see, they had started initially land acquisitions under Land Acquisition Act. Suddenly they said that it is a special railway project, though it is not a special railway project. Without notifying that it is a special railway project, they invoked Railway Act, and land is acquired under Railway Act. So how you can have 2 acts to acquire land in the same vicinity? This is the question raised by us before the collector when we went to meet the collector at the time of hearings. So आज असेंब्लीचो जो तांचो एटिट्यूड जर पळयलो जाल्यार अशें दिसता की दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन रिप्लायिंग to the questions. They are not interested in replying to the points raised by the opposition members. म्हणजे जनतेचो आवाज जो आम्ही असेंब्लीत उठोवपाचो प्रयत्न करता तो दडपून उडोवपाचो प्रयत्न तांचे मार्फत जाल्लो आसा आनी कशाय पद्दतीन जस्टिफाय करप. म्हणटालो PS बिजनेस एडवायजरी कमिटीचे मिनिट्स सांगतालो, आय हॅव गिवन अ नोट ऑफ डिसेंट टू द स्पीकर इन द बिजनेस एडवायजरी कमिटी saying that we should stick to the earlier consensus that was from 19 to remaining 10 days business. So there is no question of agreeing to all this. And how you can suspend the rule now when general discussion on budget has already started. It has started in the assembly. This assembly, though it is notified again, budget is same. House was prorogued. That is all right. But budget is same. Budget we are debating. So budget is debating. How we can go for the demands without even completing the general discussion on the budget? There are 3 members who are yet to speak, according to me. And then the chief minister had to reply on general discussion. And the 251(1) says that without general discussion you cannot submit the demands for the house. But that also they don't want to listen. This is the what is going on in the assembly. People of Goa should watch this. See the attitude of the government. आमचे बी ऑब्जेक्शन इन रायटिंग हा BACचेर
हाजे फुडें आमी सांगचें पडटलें की BSc ची हियरींग मिटींग जाता ती पसून व्हिडिओ हें करची पडली कितें कितें म्हणटा ती रिकॉर्डिंग करचें पडटलें कित्याक हांगा उतरूच ना हे सारके काडटात फटींग बंद बिंदास बंडारा मारता चीफ मिनिस्टर कित्याक उलयता तो एक दीस सांगता आमीच एग्री जाल्ले म्हणटा प्रोरोग करपाक आमी एग्री जातले प्रोरोग करपाक आमचे सगळे उरिल्ले मरे अरे BSc प्रिंटेड नोटिफिकेशन आयलां तांचे गॅझेट की 19 तारखेच्यान 2 ऑगस्ट मेरेन चलतली म्हणून हाऊस आमी एग्री कशें जातले बंद उडोवपाक आमकां जाय मरे उलोवपाक आनी खंयच्या मॅटरान तूं पळय दे आर नॉट विलिंग टू टेक इट टू द लॉजिकल कन्क्लुजन दे आर जस्ट टॉकिंग एनिथींग इन दॅट मुवीन उलयता की काय नाही अरे सस्पेंड द रूल्स म्हळ्यार कितें बजेट पास करता म्हण तूं जनरल डिस्कशन ऑन बजेट विदाउट द फायनान्स मिनिस्टर रिप्लायींग अशें केन्नाच जावंक ना बरें डिस्कशनूच जावंक ना जेन्ना पर्रीकार दुयेंत आसतालो तेन्ना देर वॉज नो डिस्कशन इट वॉज जस्ट डायरेक्टली पास हियर द डिस्कशन हॅज स्टार्टेड यू डोंट वॉन्ट पीपल टू टॉक दॅट्स ऑल तो अशें जर ते करपाक लागले जाल्यार यू नो वी वील हॅव टू आय डिमांडिंग ऑफ द स्पीकर टू गिव अ रुलींग बिकॉज स्पीकर्स रुलींग कॅन गो इन टू डिफरंट फर्दर देर आर प्लेसीस वेर दीस कॅन बी लुक्ड एट उगीच तुज्यान कितेंय करूंक जायना